Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti tabi'in wa ila ummatil mujtahidin min al-awliya wal mursyidin wa sallallahu wa ila jami'ir muslimin wa ila jami'ir arwahil marhumin إن الله يقدس روح الجنة ويولد رجاء بها ويدعو علينا من بركات وصلاة وأنوار وعلوم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالله وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم آمين. وما رد عليه واحد منهم وما رد bentak nula alaihi atas Umar wahidun besar setong orang minhum dari mereka sahabat. Bal sa'aduhu balik pada pentu besar mereka. Bal sa'adu balik pada pentu besar mereka sahabat huda kaum Umar. Wa wafaku ban nyocoken besar mereka sahabat huda kaum Umar. Wa amaru ban pada makon besar mereka sahabat bila bidzalika kalaban gak bisa tarawih 20 rakaat. Ini begitu. Jadi yang mensyariatkan sepas amak matok ben membiasa amastiaki tarawih ini ke jumlahnya 20 rakaat ini mulai dari Sayyidina Umar. Walaupun sebelumnya adalah Nabi dan para sahabat lain kak itu ketika secara jemaah orang terangan yang masjid ngelakonin belu debat kata lagi tambahin para debat kecompon para sahabat ditambahin kita pak bola rakaat. Nah setelah masa sahabat khulafa rasyidun khusus masa Sayyidina Umar maka Sayyidina Umar mokompol setajana sahabat kanggo ya salat ing masjid kelaban imam khusus diantaranya Ubay bin Ka'ab mun lagi anu binan berarti kan Sulaiman Ad-Darani, Tamiman Ad-Dari, Sulaiman bin Abi Hasamah. Nah setelah Sayyidina Umar membiasakan jamaah di masjid dengan 20 rakaat, ternyata semua sahabat waktu itu mendukung, tidak ada yang menolak 20 rakaat. Mendukung, bahkan Sayyidina Ali sendiri kan mengatakan mudah-mudahan kuburannya Sayyidina Umar itu bisa bercahaya sebagaimana beliau bisa memberikan cahaya terhadap masjid-masjid karena tarawih, kebiasaan tarawih, karena tarawih jamaah. Sehingga mereka sahabat bahu-bahu. Teti tarawih si biasa laksanaki sahabat nikah yang gitu 20 rakaat. Setuju dekah napa saya buaki saya lakonin Sayyidina Umar. Wa nahnu ma'asyiru ahli sunnati wal jamaah wa nahnu bantining beten kaula sedaja ma'asyiru ahli sunnati wal jamaah wa ma'asyiru ahli sunnati wal jamaati kelompok atau golongan ahli sunnah wal jamaah nattabi'u ka'dinto khobaranah ya ma'asyiru ini membuang huruf nida ya ma'asyiru ahli sunnati wal jamaah wa nahnu bantining beten kaula sedaja ma'asyiru ahli sunnati wal jamaati golongan ahlus sunnah wal jamaah nattabi'u kadito noro ngereng beten kaula setajah umda ke mereka as-sahabah wadak tadi ban ngereng utaba makmum sami ngereng noro besar beten kaula setajah bihim kelaban mereka as-sahabah gitu. Jadi mau saya tarawih 20 rakaat ki berarti ngereng sahabat. Qala Nabi wa tabu wasana Nabi sallallahu alaihi wasallam
ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Ashabi tining sahabat-sahabat sengkok dabun Nabi kan nujumi kikaditakat ya banyak-banyak bintang. Bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum bi ayyihim kelaban besaira bisaos mereka. Ashabi ihtadaitum noro sampean kakapi. Bi ayyihim kelaban besaira bisaos mereka sahabat ihtadaitum noro sampean kakapi ihtadaitum maka kenging petotu sampean kakapi. Ihtadaitum maka kenging petotu sampean kakapi. Begitu. Artinya ketika kita itu mengikuti melaksanakan sholat tarawih karena mengikuti ijma' sahabat, keputusan dan kebersamaan para sahabat, nah, ini berarti kan sama dengan mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah. Karena Nabi ada sahabat Rasulullah ini kan nujum, ashabi kan nujum. Biayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Mengikuti siapapun saja kamu di antara mereka maka kamu akan dapat petunjuk. Dikuatkan kelaban hadis lain kemarin itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kita juga dianjurkan oleh Nabi untuk mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat, begitu. Artinya sunnah Nabi dan sunnah sahabat, walaupun sebagian dari sunnah sahabat itu kepanjangan atau meneruskan dari tradisi-tradisi sampun dalam panaki Nabi, tetapi juga bisa saja sahabat dikandi tradisi-tradisi sebelum Nabi kita tak mencontohkan, tapi baru muncul di masa sahabat. Di antaranya nikah, tarawih nikah, maka mengikuti tradisi Nabi yang otomatis dilanjutkan oleh para sahabat atau tradisi sahabat yang bisa saja tidak pernah muncul di masa Nabi, dilakukan oleh Nabi, tapi semangatnya mungkin ada, petunjuknya juga ada. Ini berarti sama dengan mengikuti ya sunnah Nabi. Karena Nabi makon alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi mau dilagukan nyantri ben sampean ke setong kiai. Samun kiai sepo kak ditu sombong, ternyata aku leben sampean bah ngiring potran. Atau komboy ya. Bente santren. Nah, berarti otomatis kan ngiring kiai. Walaupun bisa saja bisa dipastikan apa sih tradisi potra ben kiai ben komboy nikah tor santren nikah. Kini kepon nyonto dari lelampa sesepo, tapi bisa saja berdetradisi atau berkebiasaan-kebiasaan lelampa si anyar datang dari potra ben kompoy ben santre si tak pernah contoh aki bi si sepongki karena keberadaan situasi dan kondisi yang menuntut. Tapi ketika gue ben sampean nih ngireng lelampa nah kompoy santre ben potra nah ki sami saos kalau sareng ngireng dengan ki sepo kan begitu ya sama. Apalagi sahabat yang sudah secara nyata, secara jelas Rasulullah kak ditoh apareng petotuh petunjuk kepada kita, penjelasan kepada kita bahwa sahabat Nabi itu ibaratkan bintang gemintang yang bisa memberikan petunjuk kepada umat Islam. Dan Nabi juga memberikan penguatan posisi sahabat Nabi itu dalam konteks dalam hal sunnah itu sama dengan Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Summa qala maka kare-kare ada bu besar Syekh. Asy-Syekh besar Syekh Ali bin Maksum. Namin ki zida fiha fi ahdi Umar. Zida tambahin fiha dalam rakaat tarawih fi ahdi Umar masa Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Zida tambahin fiha dalam rakaat tarawih fi ahdi Umar di masa Umar bin Abdul Aziz, fi ahdi Umar bin Aziz ibn Abdul Aziz, masa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ridha Allah besar Allah anhum dekat mereka dekat beliau Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan termasuk salah satu khalifah di
di masa daulah Bani Abbas, Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah yang luar biasa, waro soki keng waro beliau itu tak pati apa nampak aki soki nah makan tak pati kenceng ketunya. Ini beliau ini presiden cek saking amaken Umar bin Abdul Aziz keng wali boleh bode presiden wali iki Umar bin Abdul Aziz nih masa Umar bin Abdul Aziz nih berkuasa di masa daulah Bani Umayyah, maka rakyat ini kesejahteraan apa kiper kina tak ada penyakit sekali, tak ada penyakit tinggi. Jadi taman masyarakat, pergi masyarakat, pergi rakyat betul kak itu sebeda nengi bebe kekuasaan. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kenya salah esak saja nih kefokus saja hasil saja. Bentar ada penyakit ada hama setinggi tinggan apa boleh karena ki bagusnya dari Umar bin Abdul Aziz. Mangkana bagus pemimpin ini pengaruh ke bagus rakyat. Benih guna pengaruh ke bagus rakyat. Kerzekin nah, kedamaian nah, keamanan nah, ada nih. Sehingga ketika banyak bencana di Indonesia, mulai gempa dan sebagainya, kita teti kambing celeng ke Jokowi gini, kambing hitam aja mulai dari SBY di bawah ini kebaik kambing celeng sih. Kebaik objek tuduhan ini kan berarti SBY gara-gara SBY itu presiden pas banyak gempa banyak apa. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini kayak kocak khalifah yang luar biasa, wali karena pengaruh kepemimpinannya kepada kesejahteraan rakyat, salah aman. Rakyat harus miskin apa kisoki. Benih karena rajin bantuan dari Umar bin Abdul Aziz sebagai presiden. Keng napa saya taman ben saya usaha rakyat ini ontong ben sukses gara-gara presiden orang wali dan gitu. Mun makin membah bener yang wali calon presiden tak bele ada sekedar beban 100.000 ada nih kan. Ada nih ada. Mungkin iya tak tongkat setong seket ada. Nah, tapi sudah. Jadi kita ada tak kira. Jadi mau numpaman Pak Rosak kebijakan narikan keputusan Rosak. Kita selagi presiden, selagi sebele, selagi tibi nah. Mabarosak presiden setia, arke larang minyak larang, arke seborong larang minyak larang. Lu siapa sih mele? Siapa sih yang membesen kan dah nikah? Nah, jadi mun berdisi jujur tak bele, ndak ongko, begitu. Tidak usah selaki, fala talumuni walumu anfusakum sedhemun Allah. Lah janya laki kok saya ditakdir enggak. Jadi ya, tapi takdir jadi sebab aki kan ban ngekapi, ya selaki banti bi jadi sebab Wahuwa bantini kadisa Umar bin Abdul Aziz idzaka enalai kana kadisa ahdi Umar al Madinati kaditu badan ng Madinah faju'ilat sittan wa salasina rak'atan faju'ilat maka itatiaki pun apa rakaat salat tarawih sittan wa salasina rak'atan 36 rakaat. Berarti kan sama dengan Imam Malik. Menurut madhabnya Imam Malik kan berarti jumlah rakaat tarawih ini kan 36. Dua apa mai ko 36? Ya karena kan Imam Malik ni kan nang Mekah, nang Madinah. Nika kan kui Madinah ki gonjor orang saya tarawih nang Mekah. Nang Mekah kan belum rakaat. Tapi belum rakaat ni saban-saban 4 rakaat mereka pada sahabat saya tarawih oleh 4 rakaat lagi istirahat atau waf. Makanya kau cak tarawih kan istirahat, kayak atau waf kayak ibadah lain. Aleng-leng nang Ka'bah selama petong kaleh, petong boteran. Oleh rakaat 4 boleh berarti belun berarti atau waf boleh. Berarti petong boteran boleh kan 14. 14 bah tambah belum. Nah, Pak petok tambah petok kan berarti 14 tambah beluk berarti kan senapa tambah witir 36 jumlah. Jadi 36 dabun Imam Malik. Jadi nah apa maksud 36? Itu tidak ada perintah, hanya kaangkui menuin kualitas ganjaran, kaangkui madanin ganjaran. Nah, orang-orang yang saya bajang nang luar kota Mekah
karena tak selingin kalaban tobat. Nah, kalaban tawaf akati ning Mekah. Akhirnya mun kiai-kiai kampung, kiai-kiai pesantren pas lembek sebenarnya walaupun tak ngakui 36 nika, tak naro Imam Malik pakundu wolo karena salat tarawih maka saben-saben 4 rakaat iku berwiridnah. Ya hulu anu koyah nih ben oleh 4 rakaat iku berwiridna selawat, istighfar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. As al-baqiyatus shalihah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar nabi tak glero. Di senapane bang kasana pas kula bikiane bang. Le paro kaada. Le paro kaada. Gitu. Oleh dusalam. Nah itu namanya sengken pas tarawih. Mun teu ngagrueun benih tarawih perang guru. Boleh sampai santai Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar boleh ada. Pakai goja sholat tarawih guru. Sholat perang nih kan. Minta abangan. Boleh pas mirakorakan ini dan guru. Atuan masjid Banlangker. Jompo kan. Jompo nih temu ribuan atuan masjid Banlangker. Akorakan. Beni tarawih ini kan tarwihun bajang se matenang. Jadi sebiasa mengoleh parokan mesti nang gelu. Ya sen kelaban apa? Mun masyarakat Mekah di masa para sahabat ki sen kelaban tawaf. Mangken berarti iki para kiai pesantren saya memahami memahami maksud salat tarawih ka ditu kalaban salat sebisa tenang kinang tenang kalaban esen tiker selawat begitu. Mun dulu begitu. Tapi lain dulu ada katon kita oning mi bening produk-produk selain nyamanan setada gini lek kamar mulai jauh tak bete yabi karin ngir pikiran mulai sedeng lah walakin tetapi kana bada al qasdu pun apa maksud min hadhihi ziyadati dari kadito tambahan musawata ahli Mekkah fil fadli engki kadito madanin penduduk Mekah fil fadli dalam keutamaan. Ini berarti kangkui nabang madanin ganjaran sekoleh orang Mekah munatarawih belum rakaat. Ya karena tawaf ki, oleh para rakaat kudu oleh dusalam atau betong kali ibadah lain. Tambah atau oleh para rakaat atau oleh dusalam atau boleh. Liannahum kana song kunam ahli Makkah takanu kadito bada pasara ahli Makkah yatufuna kadito bada tawaf pasara mereka ahli Makkah bil baitullah ba'da kulli arba'i rakaatin semarin sapan 4 rakaat ba'da kulli arba'i rakaatin selastaren sapan 4 rakaat marrotan sekalian atau sekalian ini kan berarti 7 kali. Ai ba'da kulli taslimataini lima yati ba'da kulli taslimataini tekesa selastaren sapan 2 salam lima ikan di perang yati si bekal datang pun apa Faro radhiyallahu anhu an ayyusalliyah badala kulli tawafin faro amaka berpendapat pesanah Imam Malik ya. Faro'a maka berpendapat peserah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu muka ridallahu anhu da Umar bin Abdul Aziz ayu sholli da qutwa salat peserah Umar bin Abdul Aziz bahwa alatin enggak bisa Umar bin Abdul Aziz hina idin enelaikan kadisa ya umuka ditongi imamin peserah Umar bin Abdul Aziz annas da ke masyarakat da ke orang-orang. Umar bin Abdul Aziz waktu itu kemudian menjadi imam jad. Maka nafas as-salat 36 rakaat badala kulli tawafin sebagai ganti dari sebagai ganti masing-masing tawaf atau saban-saban tawaf 4 rakaatin 4 rakaat ai bi taslimata ini tekese kelaban 2 salam. Gitu ganten. Umar bin Abdul Aziz pada belum.
Ziyadatun minal fakiri. Ziyadatun minal fakiri. Umar bin Abdul Aziz berarti itu benar. Ziyadatun minal fakiri, tining kadito tambahan minal fakiri dari al fakir. Napa tambahan? Ada dalilun ala sihati ijtihadil ulama, tambahan keterangan. Ada tining kadito dalilun iki kadito tanda atau berdalil ala sihati ijtihadil ulama atas sana ijtihad para ulama fi ziyadati dalam nambahin alama atas barang warada setiap pemamin ibadatin masyru'atin dalam ibadah min ibadatin masyru'atin dari ibadah syariat laki. Karena mimma la raiba fihi anna lil insana mimma kadito setengah dari barang la raiba serta ada puna keraguan fihi dalam mak anna lil insani tining songku naga ditoikan di manusia yusolli ya punapa katu salat pasar insan minan nafilati dari salat sunnah mastato amma selaki nama mastato selaki nama mampu pasar insan namanya mamasdariyah muddat istitaatihi atau qadras istitaatihi selaki mampu istilah mamasdariyah dzarfiyah bermakna muddatah istitaatihi ayu sholliya qatu salat pasal insan anna linsani kadin tu songgunna kan kadito ikan di manusia ayu sholliya pon apa qatu salat pon apa pasal insan an yusolli ini ke jumlah anu ma ba'da fi mahalli nasbin ismu anna muakhar lil insan baru anna muqaddam minan nafilati dari salat sunnah mastata'ah semampu atau selaki mampu pasal insan billaili waktu malam wan nahari ban siang illa fil awqati angin dalam banyak waktu allati warada sampun datengan nahyu pun apa larangan anis salati dari salat fiha dalam awqat. Jadi begitu. Jadi ulama ni kan nambahin rakaat ni tak salah iston. Ulama ni kan nambahin rakaat ni guys, tak salah. Alasan kenapa? Mereka beristihad, beliau beristihad. Aku berdasar ngangku istihad. Kelaban setong alasan bahwa mestinya manusia ni kok tu orang ni kok tu andi kelakuan sunnah termasuk solat pun hari pun malam kecuali neng bekto ya ramaki ya solat begitu. Sebagai bukti ya pengabdiannya kepada Allah. Qala Syekh adabu pasal Syekh tarawih maka tining tarawih dan jadi isruna rakaatan ing kadi 20 rakaat isruna kadi 20 rakaatan arah-arah rakaat indal jami'i miturut sedajana siwal witri selain witir. Jadi tarawih ini ke 20 rakaat setuju tak setuju kecuali orang semakin ini kisah nyaranya baru tak setuju 20 rakaat. Al-Malikiyatu dining ashabul Maliki atau para pengikut Imam Malik. Qalu kadito adabu pasal Al-Maliki. Ada tu tarawih tining bitong na tarawih atau tining jumlah tining ya bitong na tarawih 20 rakaatan ning kadito 20 rakaat. Siwa syaf'i wal witri. Siwa syaf'i selainlah kenep wal witri ban witir selain 2 rakaat kenep wal witri ban witir maksudnya kan sebelum setong ro kan 2 witir ini kenapa nasab makanya Abdul Somad kulo ning video na bah mahan makin gabri pengajaran anu lain salat aniyat salat witir kasa kangkui 2 rakaat pertama salat witir kan usolli sunnatan lisyaf'i minal witri rakaataini begitu Mas usolli sunnatan lisyaf'i minal witri lillahi ta'ala jadi lisyaf'i ilal witri usolli sunnatan lisyaf'i ilal witri jadi salat peten kaulah ka angkui 2 rakaat genep nejudak ke witir begitu Mas. Agama niat lain begitu. Itu berarti kan niat nikah agama berarti beliau Abdul Somad niat agama dari
Dari redaksi hadis kan. Jadi hadis itu kan lisyaf'i wal asyaf'i wal witri. Asyaf'i wal witri berarti ganep dan kencil. Witir kan telok biasa itu. Berarti duaan ganep itu asyaf'i wal witru, witir itu. Tapi ulama-ulama guluban sambian, guru-guru guluban sambian, kiai-kiai guluban sambian ini kebainiat pun cek bagus. Usolli sunatan rakaataini minal witri. Apa jangtan kau udah kedua rakaat setengah dari witir atau sebagian dari teka le genep kasak ki bagi witir ki tak sampurna ki. Tambahin setong usolli sunatan rakaatan minal witri. Apa jangtan kau udah asolatan kau udah serakaat bagian dari witir dua gelak kasak ki akhirnya pai jumlah bi malaikat jadi yang bah jumlah ki bi kita berarti kan itu telok min kapi kan min tamidiyah itu. Nika kiai berarti ulama-ulama lembok nika kiai-kiai guluban sambian, guru-guru guluban sambian yang pesantren nika berarti memberikan pengajaran. Nah, nika kan pun luar biasa nih. Pun ada dalil-dalil sedaya kun beliau mampu menyederhanakan dalil-dalil kan. Wah, saya asal ruwet tapi tak ruwet. Bagi orang lain apa boleh kun anyar datang berarti. Tahu, kita tetap harus berpedoman kepada tradisi ulama-ulama dan guru-guru lembok. Ini saya masuk al-muhafadzah alal qadimis sholih. Ini saya Ahlus Sunnah begitu. Asyaf'i wal witri. Berarti 20 rakaat selain telok witir, selain witir telok dua ben setung. Anil fikih alal madhahibil arba'ah, patut dari fikih alal madhahibil arba'ah atas madhab-madhab sempat. Ziyadatun iki kadito tambahan wa fil mizan lisyarani ban kadito dalam kitab mizan lisyarani kitab al mizan lisyarani kan Imam Asy-Syarani Abdul Wahab Asy-Syarani sahifah mi'ah wa samanina wa samanin wa arba'ina halaman 144 sampai belum beli wa min dzalika qaulu Abu Hanifah wa min tining lafat wa min dzalika wa fil mizan lisyarani ban kadito dalam kitab al mizan lisyarani kan di Imam Asy-Syarani Abdul Wahab Asy-Syarani tining dabu begitu wa min dzalika ban setengah dari hadisa qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa min dzalika ban setengah dari hadisa al wit adadut tarawih 20 rakaatan siwa syaf'i wal watri qaulu Abi Hanifah tingki kadito dabun Imam Abu Hanifah. Nah, min dalika ban setengah dari kadisa debu jumlahna tarawih kadito 20 rakaat selain dua witir ban setung. Qaulu Abu Hanifah tetining qaulu Abi Hanifah tetining debu Imam Abu Hanifah wa Syafi'i ban Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad ban Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ridha Allah Allah anhum dak mereka Abu Hanifah Asy-Syafi'i bin Ahmad. Anna sholat tarawih fi Ramadan 20 songkun sholat tarawih fi Ramadan bulan Ramadan 20 kak itu 20 rakaat begitu. Tidak usah bertambah, tak usah rangkorang. Mengkorang berarti kimomo sudah nakal berarti mau dikorangi 4 rakaat. Dah belum rakaat 4 salam. Alat senyum. Mau ning kota ni ke bagus nih kan oleh orang Muhammadiyah ban amak mum kareng NU atau bareng NU amak mum kareng Muhammadiyah tak oleh makan jenis sholat apa oleh orang musafir misalnya orang mukim orang tantar kama amak mum orang musafir sekosor oleh untuk lengkap pokok orang Muhammadiyah kan NU tak oleh NU oleh Muhammadiyah oleh mana kota itu mun umpamana jumlah tarawih sebiasa itu belum maka orang-orang sengereng Ahlus Sunnah wal Jamaah nah sedupolo kali itu berarti mare belu kasa ngantang witir imam kasa mundur pak sop keluar dari sop apa yang lain rosaki lain ngereng lelampan saya lelampan aki nabi dan para sahabat samponah apa yang belum rokaat di masjid polang peleman kedua bah rosaki. Nah, sehingga yusma'u minhum azizun ka azizin nahli. Gruweng-gruwe keding nih dari teman nih. Jadi bah
ngalle. Dan gula lamba ki bakto nais 2 tahun 2000. Sangat ke 11 nika kiming lah ning masjid kampus Sunan Ampel nika oleh belum rokaat kan awi tirepon mari kenika. Ki gula ban sekanjaan se alumni pesantren mundur, banyak orang yang mundur. Keluar pah kebai anu lain. Maksudnya ki Nurosaki, Mas. Nurosaki versi Ahlus Sunnah wal Jamaah ki 20 kali gini. 20 rakaat. Kan pun nambah sekuci aki gini kan pun oleh belum rakaat. Nambahin. Gitu. Wa qala Syafi'i bana tabu basri Imam Syafi'i. Tiba-tiba ni pah ngucap mula cak mamum jadi pak rakaat jadi belum rakaat jadi dekela cuma beli pah kenika ama mum tak masalah sampean malai tak rubat teti imam mungkin sampean mate ketibi pah sampean teti imam deki nah kan tak nyaman ki ya ini ama mum pe le belum rakaat mereka ngalle kuitir oh ngalle torok wa qala Syafi'i Abu Basri Imam Syafi'i radhiyallahu rida Allah sallallahu anhum dia ke mereka dia ke beliau Imam Syafi'i al-ishruna lahum ahabbu ilayya al-ishruna tining dupolo lahum ikan ni mereka orang-orang ahabbu kadin to langkong kesenengin ilayya dak kebetan kaulah ahabbu kadin to langkong kesenengin ilayya dak kebetan kaulah tabun Imam Syafi'i gulu senengan dupolo rakaat wa innaha fil jamaati afdal wa inna ban songkunat ishruna fil jamaati dalam jamaah ya wa inna ban songkun salat tarawih fil jamaati dalam jamaah afdalu ka ditolong kong utama ma qauli malikin asrang dabun Imam Malik siriberin kasa sunnah kifayatin sekoca sunnatu ainin maksudnya sunnah ain berarti sunnah ain ini kan berarti sunnah perseorangan artinya pun orang ini berarti kan sunnah kotu ngalakon ngaki sunnah ngalakonin mestinya kan berjamaah jamaah lebih utama kata bang ketibi oleh ketibi oleh jamaah tapi jamaah lebih utama kata bang ketibian tabun Imam Syafi'i fi ihdar riwayat dalam salah satu banyak riwayat anhu dari Malik innaha sittatun wa salasuna rakaatan innaha sangkunu salatut tarawih sittatun wa salasuna rakaatan ingki kadito 36 rakaat mantap 36 rakaat tak kerontep tak kernika tak mulai mah praktek kaki kan toh aja orang Imam Malik nih ban ashabu Malikin wa fi bidayatil mujtahid ban kadito dalam kitab bidayatul mujtahid al-Qurtubi kan Imam al-Qurtubi juz awal sahifah 12 wa anna tarawih tining lafad wa anna tarawih ban songkun banyak tarawih wa anna tarawih ban songkun tarawih allati jama'a alaiha Umar ibn al-Khattab allati jama'a sing ngompolaki alaiha atas tarawih Umar ibn al-Khattab pasirah sahabat Umar bin Khattab ngompolaki anna sadak kemanosah murawwabun fiha kadito senengin murawwabun kadito kesenengin fiha dalam tarawih ilang qala saengkeun adebu Imam Al-Qurtubi ilang qala sampai adebu pasal Imam Al-Qurtubi jadi Imam Al-Qurtubi ini ka adebu ni kitab Bidayatul Mujtahid tarawih se elakoni Sayyidina Umar itu kalau bencara ngumpulaki para sahabat pas medeti setong imam di antara mereka ini kebanyakan orang yang seneng benih kesenengin ilang qala sampai ada Abu Basar Al-Qurtubi wahtalafu fil muhtari min adadir rakaati wahtalafu ban pita-pita fil muhtari min adadir rakaati wahtalafu ban pita-pita besar ulama fil muhtari dalam debu sekabele kitab Al-Muhtaram min adadir rakaati dari banyak-banyak bitong na rakaat allati yakumu biha se alaksanaki allati yakumu se alaksanaki biha iya debu se kapele ya mun nyaman kitab ni Al-Muhtari Al-Muhtarot di Siribari
Fil muhtari dalam tabu sekepele min adadir rakaat dari bitongna dari bilangna banyak rakaat allati yakumu salaksanaki biha kalaban allati annasu pasara manusia fi Ramadan bulan Ramadan fahtara malikun maka mele malikun besar Imam Malik fi ahadi qaulaihi dalam salah satu dua tabun Imam Malik wa Abu Hanifah ban Imam Abu Hanifah wa Syafi'i ban Imam Syafi'i wa Ahmad bin Imam Ahmad radhiyallahu anhum muka ridha Allah besar Allah anhum ke mereka Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad al-qiyam adakan laksanaki adakan laksanaki bi 20 rakaatan kalaban 20 rakaat siwal witri selain witir ini berarti Abu Hanifah Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal ini berarti milih 20 rakaat dan para sahabat-sahabat sebelum begitu, makanya kita juga melaksanakan 20 rakaat. Mangkan mun saya tarawih 20 rakaat, ngiring Nabi sineng masjid tambahin Nabi ben sahabat nang itu bang saya. Bang, pah ngiring sahabat Sayyidina Umar, Utsman, Ali terus ke bawah. Begitu. Kecuali imam madhab kecuali Malik kan 36. Qala tabu pasal Imam Al-Qurtubi wal hasilu bantining hasil ini kesimpulannya anna la'immatal arba'ata songkuna banyak imam sempal madhkurata saya sepuluh ikhtaru kaditu pada mele bersama mereka a'immatal arba'ata anna adada tarawih dak kesongkunna bitongna tarawih isruna rakaatan iki kaditu 20 rakaat siwal witri selain salat witir bian andi tibi bahalasna nika pon ku gangku mari ngaji bani taro apa tepak kitab ni kedeki memberi ngatanya aku lupa buka tak bisa baca TV baca TV bah tak bisa baca bimbian baca TV kan ya ada dalil ya aja bah ke bayi puntun camba ming lemari deh pakai puntun camba kuring anna ada tarawih dak kasongkuna bitong na tarawih 20 rakaatan iki kali 20 rakaat siwal witir selain witir wal qailu bantining satabu anna adadaha dak kasongkuna bitongna tarawih bitongna rakaat tarawih sama rakaatin iki kaditu belum rakaat kharikun kaditu ngoper makna salah kharikun kaditu keluar 5 ikan di perang ikhtaru sepademi le pasara al aimmatul arba'ah gitu wa mukhalifuhu ban 5 ikan di perang ikhtaru sepademi le pasara aimmatul pasar imam sempak wa mukhalifuhu ban seapitain ma ikhtaru wa mukhalifuhu ban orang seapitain ma ikhtaru itu nika pas. Jadi orang yang ngocap bahwa jumlah rakaat tarawih ni kebelu, ni berarti apitain apa saya tebuaki ulama madhab yang 4 minimal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. Jadi pas nuro serah kita ada nuro Nabi seberi masjid tok guru, nang itu lemu itu nuro ben sahabat 2 kali guru pun. Fayambawi ayyum badza kalamuhu. Fayambawi ayam bawi maka sepantas ayum bada pon apa kutu ibuang kalamhu pon apa debuna alqail ayum bada pon apa kutu ibuang kalamhu pon apa debun alqail orang sing ngocak belum rakaat wala yultafatu banta kutu etoleen wala yultafatu banta kutu etoleen ilaihi pon apa deka kalamhu atau bedakah alqail sami walaysa huwa min ahli sunnati wal jamaati walaysa bantada huwa walaysa bantada kadisal qail huwa kadisal qail min ahli sunnati wal jamaati kaditu setengah dari ahli sunnah wal jamaat itu mun belum rakaat benereng ahli sunnah wal jamaah reng napa bah gilain ada nih kena orang napa gilain pada wahabi pada ki pokon lain ahli sunnah wal jamaah pada Hizbut Tahrir wa alladzina hum al-firqatun najiyatu wa min ahli sunnati kadito setengah dari ahli sunnah walai sebentar ada kadisa al-qail orang sing ngacak bahwa rakaat bitongna rakaat belu bitongna rakaat tarawih kadito belu rakaat min huwa kadisa al-qail min ahli sunnati wal jamaati
tak termasuk dari ahli sunnah wal jamaah ya. Alladzina hum satiningka disalu sunnah wal jamaah al firqatun najiyatu ingki kadito firqah selamat, kelompok selamat. Maka jangan kelompok selamat ingki nikah. Karena Nabi ini kan ada begini. Laqad iftaraqatil yahud ala wahidatin wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi, umat-umat Yahudi ini keampun pecah belah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Orang Nasrani, orang Kristen ini terpecah belah tadi yang hadis nih kan menjadi 72 kelompok. Wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan dawuh Nabi. Ben umat kok bakal terpecah belah menjadi 73 kelompok. Dadi tutup 73 kelompok tang umat ya. Andi bendera bang sebeng. Andi aliran bang sebeng. Dawuh Nabi Muhammad bakal terpecah belah dadi 73 kelompok. Kulluhum finnar dawuh Nabi. Sedaya kenika masuk neraka kabeh illa firqatan wahidatan. Kecuali setong kelompok kenika. Saya rasa setong kelompok sahabat tanya kila wa man hum ya Rasulullah. Saya rasa setong kelompok kalisa. Kok Rasulullah jawab ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, benar saya mendapat dalam riwayat lain, dalam hadis lain al firqatun najiyah, kelompok saya selamat. Siapa kelompok yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok-kelompok saya Nero ben praktek kaki apa saya praktek kaki engkau ben sahabat saya engkau begitu. Ya berarti ahlus sunnah wal jamaah dalam hal tarawih ini berarti dalam hal tarawih kita mencontoh Rasulullah saya 20 rakaat dari belu ning masjid dukale gak saya tambahin ning dalam teti 20 no ngereng sahabat ngereng tabiin ngereng kiai sahabat kan dari Sayyidina Abu Bakar Umar terutama ke Utsman Ali terus kemudian ngereng para ulama, ngereng tabiin, ngereng para ulama, ngereng kiai pesantren berarti kita ini termasuk ahlus sunnah. Karena sesuai dengan dawuh Nabi alaihi washabi kasa, ma'ana alaihi washabi. Kelompok saya praktekake napa saya praktekake dan kula dawuh Nabi ben sahabat-sahabat dan kula. Nah, saya kok ahlus sunnah wal jamaah kelompok saya selamat. Sahabat ki penasaran saya kelompok al firqatun najiyah di Rasul mun sedayana umat ajunan terpecah belah menjadi 73 kelompok nikah masuk neraka kabeh kecuali setong iki dawuh Nabi ki nikah kelompok saya selamat sing ngereng napa saya lampanake den kula ben sahabat den kula dawuh Nabi Sapa-sapa orang sing ngereng set napa saya lampanake contoh aki kula ben sahabat-sahabat kula toron ke tabiin toron ke ulama toron para guru kula ben sampean berarti gini saya kok al firqatun najiyah selamat nang akhirat bakal masuk swarga kula paherep bu pah kebingak kok pas saya kok al firqatun najiyah kelompok saya selamat nang ahlus sunnah wal jamaah kecuali reng si saya tak ngoca ahlus sunnah wal jamaah orang wahabi ngoca ahlus sunnah wal jamaah orang muhammadiyah orang ngoca ahlus sunnah wal jamaah orang NU ini kan buat ahlus sunnah wal jamaah orang Hizbut Tahrir ngoca ahlus sunnah wal jamaah bahkan ISIS kasa Islamic State of Iraq and Syria ISIS ngatain orang ngalak sekar bekasa nyambeli orang muntak pada ajar ngalak sekar bekasa aku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah ini kan setepak sih kak dimengki tetap ahlus sunnah wal jamaah saya ngereng lalampan Nabi ben parca jadi ke sahabat sebagai gentena Nabi kan beda ahlus sunnah saya tak ngakonin sahabat sebagai gentena Nabi seperti saya dah. Nah saya dah Syiah ini kan ngaku ahlus sunnah ki kan kun tak parca jadi Abu Bakar gentena Nabi, ke Umar gentena Nabi, ke Utsman gentena Nabi, kun parca jadi Ali ini ke sih. Maka mereka ngaku ahlus sunnah. Sementara ahlus sunnah selain ini kan percaya ke Nabi, percaya ke sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai gentena Nabi. Tapi banyak saya tak percaya ke ziarah kubur, abitaki, tabarruk nih ngucap musyrik, napa tahlil ngucap bid'ah, terus akonot ngucap bid'ah. Lah ini kan ngaku ahlus sunnah wal jamaah orang sing ngakeni ke dia. Mangkana lah kita kocak napa ki ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah tambahin. Apa boleh? Karena kita bites guni ben mereka. Kita percaya ke Nabi Muhammad,
percaya dekah kentena Nabi Muhammad khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi juga tambahin percaya dekah biasa ajalanin ziarah kubur, tawassul, tabarrukan, nyari barokah, kan begitu. Nih kebiasaan kita itu. Mereka menyatakan enggak tawassul, tabarruk dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka menganggap itu ahlus sunnah wal jamaah. Wahiyya ma Rasulullah alaihi wa ashabuhu wahiyya bantining kadisal firqatun najiyah maka dito kelompok Rasulullah setining Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallamah alaihi atas maka dito barang atau bertradisi lalampan Rasulullah setining Rasulullah alaihi maka dito atas wa ashabuhu ban banyak-banyak sahabat Rasul wallahu a'lam. Ya. Ini ketulisan ini kah nonton kita mari. Semua qala maka kare-kare ada buat syekh besar syekh rahimah muka belas hudaka syekh Allah besar Allah wa nafa'a ban muka paring manfaat besar syekh nada kebetulan kaulah sedaja bi ulumihi kalaban banyak ilmu syekh lakin tetapi ana hunaka kadisa hunaka kadisa mantining orang yaqulu sadabu besar man. Nah, tapi beda orang sing ngocak jawabun Syekh Ali Maksum inna tarawih sangkuna tarawih sama rakaat ningka dito belu banyak rakaat mustanidan hale asandaran ila hadis Aisyah tadaka hadis Siti Aisyah radhiyallahu muka rida Allah besar Allah anha beda orang sing ngocak jawabun Syekh Ali Maksum beda orang sing ngocak tarawih belum rakaat kru dasar hadis Nabi kru seri wadaki dari Siti Aisyah radhiyallahu muka rida Allah besar Allah anha dak Aisyah qala tatabu besar Aisyah maka Rasulullah ta'ada besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu kadito nambahin besar Rasul fi Ramadan bulan Ramadan wala fi wairihi ban punten dalam lain bulan Ramadan ala 11 rakaatan atas 11 rakaat yusalli hal ya salat besar Rasul arba'an dak 4 rakaat ai bi taslimata ini teka sekalaban dua salam fima dalam barangnya harus nampak panapa ma lima ikan di barang yakti si bekal datang panapa ma lebar di sing ngocak enton njo tarawih jadi jumlahnya pak rakaat pakun belum rakaat pakun pak salam alasna apa hadis Aisyah ngocak tada hadis Aisyah hadis riwayat Aisyah Rasulullah kan itu debun Siti Aisyah kan bini Rasul Aisyah ini kan rajin Rasulullah mesti lebih tahu Rasulullah tak pernah nambahin bulan Ramadan ben lain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Jadi mereka apa nganggep 11 rakaat ini berarti ben witir telok. Itu telok 11 kan kari belu berarti belu tarawih padahal beda debu fi Ramadan wala fi wairihi. Masa beda salat tarawih yang lain bulan Ramadan kan dah nikah. Jadi Rasulullah pun Siti Aisyah tak pernah nambahin 11 rakaat, tak pernah nambahin salat 11 dari 11 rakaat ning malam bulan Ramadan ben malam lain bulan Ramadan. Sementara salat tarawih kotoy bulan Ramadan. Mumpah bade marin bulan Ramadan bulan Sabal ki tarawih coba berdit kini ah. Ini bekta apa sehat. Lengki kini kah? Le hadis saya kebaya kita dasar orang-orang saya pakun parcaju belum rakaat ni kemuntak keng ngiring Nabi sidu kali neng masjid kru kini kah hadisnya riwayat Siti Aisyah bahwa beliau ada makan Rasulullah yazidu ala 11 rakaatan min 11 rakaatan fi Ramadan wala fi wairihi. Padahal ni ketika salat witir Nabi ini kan mana bajang witir paling banyakan 11 rakaat paling sekonin berarti serakaat. Nah, paling sekonin serakaat tarawih terakhir guru paling akhir guru mungkin guru kan telok unggul dari 2 paling banyak Nabi ini kata nambahin dari 11 ini kebiasa witir lakonin bi Nabi waktu bulan Ramadan atau luar bulan Ramadan ini maksudnya fi Ramadan wala fi wairihi timun bahai ini bahai kebeda salat tarawih bahwa Nabi tarawih ini ke 11 rakaat telok witir belu tarawih nah wala fi wairihi ini kebaina apa nih kata lafaz nikah fi Ramadan bulan Ramadan walaupun pun tentak nambah Nabi fi wairihi lain luar lain lain bulan Ramadan
Berarti kan Nabi pernah tarawih ning lain bulan Ramadan, mudah ning mana betul tidak dasar tarawih kan dah nih kekun. Kalakkalna. Ini mama udah tarawih luar Ramadan, tak betul sehat gini. Usaha sambil ke bagus dami. Bagong. Ai bi taslimatain tekes sekalaban dua salam fi mai dalam barang ya harus nampak pun apa. Mali mai kan di barang ya tisu bekal datang pun apa. Fala tasalu maka jaatanya sammian fala tasal maka jaatanya sammian an husnihin dari bagus. Ihda asyrata rakaatan wa tulihin balancanga ihda asyrata rakaatan fala tas'al maka jatanya ban dabun Siti Aisyah an husnihin tentang bagus 11 rakaat wa tulihin ban lanceng 11 rakaat tapi nek 11 rakaat nek kebeni salat tarawih salat witir karena Nabi laksanaki 11 rakaat malam bulan Ramadan ban luar malam bulan Ramadan atau lain malam lain bulan Ramadan. Imun tarawih kan kutut tok nang bulan Ramadan, tak ada bahasa lain bulan Ramadan. Berarti ini kan salat witir. Wa tulihinna banlanjengah ihda asyra rakaatan summa yusalli maka kare-kare salat pesanan Nabi arba'an dakam 4 rakaat bi taslimataini kelaban 2 salam kadzalika sakak ditujukan. Fala tas'al maka catanya samianan husninna tentang bagus arba'an 4 rakaat utulihin balanceng 4 rakaat. Mun Nabi mun abajang kipa kusan apa? Karena jet Nabi jet ya contoh begitu. Sallu kama raaitumuni usolli mun abajang ngebane rongkok. Begitu. Tidak ni boleh. Pas mun pah beda ajaran abajang reengak pokok. Anu dawuh Allah kan aqimis shalat li dzikri. Maca ke abajang ngeban kangku engak ada keseko. Mumpaba dereng ngocak korbo kan ingat ke Allah ni kan lepas deban pejang. Benih gini ke maksud salah. Aqimis sholata li dzikri ni ka ayat saya jelas aki bahwa intina pejang ni kami ingat abek ke pangeran. Mun tak ada pejang orang tak keringatan. Nah boleh sumsakan pagi, siang, malam meresa sekali mangka rasaka. Bila pasti ingat ke pangeran. Mun tak ada pejang tak keringat. Maka intina pejang ni kah mai ngabek ben pangeran. Bejeng setepak ni keconton katinapah praktekahna nikah. Tujuan akhir bejeng ni mai ngabek dek ke pangeran. Ni maksud aqimis sholat li dzikri mangkan dawuh Allah apa jeung ngabeun kangkui engak dek ke sengko. Artinya mun orang apa jeung ni bisa mengak ka Allah. Mangkan apa jeung nikah tujuan akhir mengak kebulan dek ke pangeran. Bentuk pejang, contoh pejang saya tepak katina apa cara na pejang setepak. Sallu kama raaitumuni usolli kata Nabi. Mun apa jeung ngeban niro sengko. Karena sengko, karena din sengkori setepak cara na pejang begitu. Mangkan mun bener ngocap pokon ingat kok pokon ingat ka Allah nika pada bana pejang nika salah. Cara mahamin ayat ku salah. Ya, jadi substansi saya jangan makin inti dari bejeng tujuan akhir dari bejeng kangkui mengak kebul dekat pangeran. Mungkin mun tak ada bejeng tak ingat sekali coba ntar tanya aki ke orang sini nge pasar bro. Andi stand nge pasar atau geng. Misalnya lagi dari gending kan mulai dari kol peto bro sampai kol lemak. Coba rojak bejeng. Misalnya ada perintah wajib apa jang, tak keringat sekali pengiran, tak aku nak sompam lu lagi, mun berdeng nabar ber, tak ingat. Le karena dari kesibukan negulir sambian nikah bisa nyebab kita ingat ke pengiran, maka bi Allah pakon apa jang le mabekto duhur istirahat kelu male ingat kan ko apa jang, gitu. Asar istirahat kelu male ingat kan ko boleh. Maurib malam ngandang malam male ingat kan ko. Ngandang siang subuh malah ingat kan kok begitu dawuh Nabi. Ada pun Allah. Maksud Allah ni kan begitu surah pejang kita. Sebagai cara sarana atau alat mengingat kebulan ada ke pangeran. Nah, benih korpo kon ingat ni ka pejang benih. Bicara na pejang setepak katina panggi saya contoh aki Nabi sallu kama raaitumuni. Usolli si canakan formalisasinya salat yang dicontohkan oleh Nabi. Ulu pernah ada debat ban orang kibani ada debat. Yang tuingan ban orang si kocak suluk ini orang solok sampai andi kita di ulu suruh keluar gitu. Jadi jok kun engak ni si kocak pojang wah berarti bener kene cawacan pian ngeng cara maham lempian salah.
Mengla caca ten gula abid jelas saking ngakini manga kini kengki. Ngakini kengki indineng kengki. Ngarem gula heku. Ki ngakini asal tak Jumatan ngejompo tak Jumat. Ben putra tak Jumat. Jumat. Lebih tapi tamuin sampai ekor 2 malam ini. Mungkin kan pah bengal ulun namo ekor 2 malam sampai tukang rokok ikas kan nyaman. Mele tak ada rokok nyaman minta. Kimajan. Gini kan. Salah paham mereka, memahaminya salah. Demi salah-salah mereka kita mestinya tak usah pahlaknya lagi, mestinya kita tunging lah. Gimana ngajarin ya, diskusi musyawarah saya. Nikah. Qultu ya Rasulullah, niku dia mana timur Rasulullah niku mana bojong ki fokus mulo lancang. Sumai sholli maka karya-karya salat pesanan Nabi salasan dekat 3 rakaat. Jadi dari 4 rakaat Nabi bojong 3 rakaat witir. Qalat Aisyah tu ada Abu Basri Siti Aisyah qultu ya Rasulullah ma tarabtini ya Rasulullah Rasulullah atanamu qabla an tutira apa napasaren ajunan qabla an tutira sebelum awitir ajunan. Qala jawab pasir Rasul ya Aisyah tu Aisyah inna ainaya sangkuna 2 mata sengkok 2 penengali sengkok tanamani arya tedung kedua. Inna ainaya sangkuna 2 penengali sengkok tanamani arya tedung kedua walayana mu qalbi bentak bekal tedung bentak pernah tedung qalbi pernah paate sengkok walayana mu bentak bekal tedung bentak pernah tedung qalbi muncan yang belawa fil mudhari niki istimrar tajaddud berarti tak tedung sekali. Walayana membentak pernah tedung kolbi pun apa? Hati sengko debun Nabi. Bah, mari napa jang tarawih ajunan Rasul senamba witir pun apa kutu asaren kada istirahat kada kan salat tarawih ni. Oleh barokan istirahat, istirahat. Nah, oleh durokan ki istirahat boleh. Benamba tetelok kasa pancen ajunan debun Siti Aisyah putra tibi, raja tibi. Istirahat dimin bola asaren dimin. Yo Aisyah. Misalnya ban ngetawain engkau ya, misalnya bian ngetawain gula ni kengitem, berarti kasa kun mata setedung, ate tak tedung, maka wudhu Nabi tak betal. Dalam keterangan hadis kak itu Nabi ini kesenang usaharin wudhu tak betal. Apa pola nah nikah dasar ketika itu nikah, lianna itu bun Nabi inna inaya tanamu walayanamu qalbi 2 mata sengkok kun setedung. Mun ate kok tak pernah tedung. Akhirnya tak batal. Min maziyatun Nabi termasuk keistimewaan Nabi adalah tidak pernah batal wudunya karena Nabi tidak pernah tidur hatinya, hanya matanya saja. Mun gule ban sambian menikun tedung mate. Sejegene kelong ngawakun. Dawone long wakun ajurunggun. Nah, mun pah tedung ngasa menikun te mate tedung, bonte ate menikun ate ke kapi tedung kapi. Kadung saatan tu saja. Ada nikah. Pangiring Nabi. Bon matanggal laut dia apa jang? Jareng kau kun mati sing ketemu nate ngak Allah sih. Macaca jareng gelak ben anyun ngerancun ngajak. Apa entar meleko panggeng ngapain? Lakin hadzal istinadu indi la yasihu. Nah itu muttafaqun alaih. Berarti hadisnya nikah hadis Bukhari Muslim. Lakin tetapi hadzal istinadu tining kak dito sandaran indi mitorot beten kaula la yasihu kak dito tasah li anna maudhu al hadis karena songkuna li anna maudhu al hadis karena songkuna judul hadis ya temanya hadis hunai kak dito atau bermaksud hadis hunai kak dito fima dalam barang yang harusnya nampak pada pemah huwa kadito hunai kadinto fima dalam barang ya harusnya nampak pada pemah huwa kadito hobari inna huwa kadito tininggal di sama sholatul witri kadito sholat witir tapi itu salah. Orang yang mengatakan orang yang ngocak bahwa sholat Nabi tarawih nikah belum rakaat tambahin witir tetelok berarti itu 11 rakaat. Kalaban dasar hadis riwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi Muhammad tak pernah nambahin bulan Ramadan ben lain bulan Ramadan dari 11 rakaat ikut salat tarawih. Ini salah maksudnya.
Karena beda bulan Ramadan ben lain bulan Ramadan, tapi kenika saya maksud Siti Aisyah kenika Nabi kenika yaitu sholat witir, itu maksudnya. Jadi sholat witir boleh laksanakan bulan puasa ben lain bulan puasa. Mun tarawih tak ada. Masa Siti Aisyah pada bu kenika Rasul apa jang tarawih bulan Ramadan ben lain bulan Ramadan. Lima bulan yang tarawih lain bulan Ramadan kan begitu. Makanya ada pun ke maksum, lakinna Syekh Ali Maksum lakinna hadal istinad wa indi la yasihu. Jadi orang yang saya dasar kenikah berarti tak sah. Karena maksud hadis kenikah adalah sholatul witir. Wa ma'lumun indana ban kaun ingin indana mitorat batan kaula setajah. Wa ma'lumun ban kadintai kaun ingin bisa. Indana itu bisa kata maklumun indana teti mubtada bisa walaupun isim nakiro tapi kan ditahsis bidarfi bil idhafah bis sifah bisa maklumun bantining kau ingin indana mitorat peten kau la annal mitro kadito songgun witir aqallu kadito tining paling sekonin witir rakaatun yang kika dinto rakaat setong rakaat wa aksaruhu bantining paling banyak witir ihda asyrata rakaatan ika dito 11 rakaat dik maksud hadis Aisyah gila guru kedika. Jadi Nabi apa jang 11 rakaat di malam bulan Ramadan ben luar malam bulan Ramadan lain bulan lain berarti ka sa witir. Bahwa maka tining ka di sana Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam innama kana percomana innama kana ka dito percomana bada idzaka kana bada basara Nabi idza qataba Rasul idza kana la kana kadisa yusolli kadita salat basara Nabi ba'da naumi salastare nasare arba'an da kam rakaat bitaslimataini kalaban dua salam bilaan kalaban roster-rosan summa arba'an ukhra bitaslimataini ban maka kare-kare arba'an ukhra 4 selain parokaat lain nabi taslimata ini kalaban 2 salam aidan ale pole wilaan kalaban terus-terusan. Jadi 4 rakaat nabi ini terus-terusan tak 2 rakaat tak ambu bakabin enten terus 4 rakaat. 4 rakaat nabi ini salat bitin. Summa salasan maka kare-kare telok berarti kan belu pun 11. Bitaslimata ini kalaban 2 salam kadalika sekadin to. Kadalika akati kadisa. Jadi Nabi mau nabajang witir 11 rakaat berarti betul 4 rakaat. Terakhir 3 rakaat. Berarti minal witri usolli sunnatan minal witri 4 rakaatin. Usolli sunnatan minal witri 4 rakaatin. Berarti itu belum rakaat. Tambahin 3 pas. Usolli sunnatan rakaataini minal witri 2. Tambahin setong usolli sunnatan rakaatan minal witri. Wa yadullu banatu akialana atas wangku na sholatul witri kika dito salat witir awalan pertama na qaulu Aisyah radhiyallahu anha lahu atanamu qabla an tutira tabuna wa yadullu banatu akialana atas wangku na sholatul witri kika dito salat witir awalan pertama na Ponapa sinutuaki qaulu Aisyah tapana patabuna Aisyah radhiyallahu anha lahu dah kan Nabi atanamu debunikah atanamu qabla antu tira ponapa asarin sambian qabla antu tira sebelum awitir sambian Nabi pasaran enggak ada sambian sebelum awitir Nabi fa inna salat tarawih karena songkuna salat tarawih tuf'alu kadito ilakonin ba'da sholatil isya'i salastarin sholat isya wa qablan naumi ban sebelum masaren. Niku bodoh saya nafsirin begitu. Loh, karena isya kan ada bu begini kan Nabi, atanya begini kan Nabi kok. Atana mu qablan tutiro amla. Apa-apa ajunan ki asaren timin sebelum awitir. Berarti kan debu sebelum Siti Aisyah kasa, Nabi kasa sebelum siapa jang sebelum asaren kasa. Berarti kan sholat tarawih. Tambahin 3 kali karena tak asaren nambahin 3 kali berarti kan witir. Nah ini kan elik-polik biasa kenang narang dah cerdas mereka itu. Padahal intinya itu 11 rakaat adalah sholat witir karena beda lafaz penekan nah beda lafaz fi lailati Ramadan wala fi wairihi fi Ramadan wala fi wairihi malam bulan Ramadan dan lain bulan Ramadan. Nah begitu. Fa inna sholatat tarawih karena songkona sholat tarawih tu fa'alu kadinto ilakoni pun apa sholat tarawih ba'da sholatil isya salastarin sholat isya
Wa qablan naumi ban salastarina saren. Dadi mun lain ahlu sunnah wal jamaah ni kenika alasna. Apa jang belum rakaat pah nanya pak, ma apa jang belum rakaat men. Duh jawabna kenika pas jawab. Nabi kan nyontoh aki apa jang belum rakaat ning masjid 2 kali keruwe. Mbian kenika pasana pas mun beda orang ngucanga kenika berarti tapi mbian kenika mungkunkan kenika berarti tak pate mare hadis kenika. Hadis kenika kita bertambahan kasa Nabi pun peleman kata lemah yukammiluha isyrina nyampurnaki itu 30 wa yukammilunaha sahabat kapi makmum sama makmum ke Nabi nyampurnaki dapat ke 20 ning fi buyutihi mencompon mereka. Jadi buktinya je nyampurnaki ekeding pas azizun je mola azizun bukan azizun. Azizun ni ke suara wenggeruwenga sahabat ben Nabi ni kita lima bangsa bang ke azizin nahli akati wenggeruwenga nyaruan dan ni kong bener kata aku hadis sinutu aki je Nabi apa jang masjid belum rakaat keluar napa keluar misalnya mereka bah jawab ngagan gini potongkan gini kebimbangan mudah terus nah hadis gini coba baca terus nah mari baca rakaat ning masjid Nabi ni muntak nurusaki pas debat ke lemah nurusaki dia siapa debat ke lemah ni kesetong berdua Kru dah hadis boleh misalnya saya ngakui 4 rakaat. Kru dah hadis boleh saya riwayat ke Aisyah bahwa Rasulullah nikah apa jang 11 rakaat. Nah, kenikah hadis witir kenikah coba sebelum makan. Nah, sebelum makan berdebu fi Ramadan wala fi wairihi. Nabi apa jang 11 rakaat tak orang yang tak nambahin. Ini bulan Ramadan, ben lain bulan Ramadan. Masa berdetrawi luar bulan Ramadan? Kilem ya. Ya ni kabar. Ya ni kecaran nak betul. Lekimon beda orang atanya guguluban sambian tapi coba ngucap mun debat dah pada di siapa jang terapi belum rakaat. Ha mondikal arten mun umpama guguluban sambian apa jang 2 rakaat adu 10 rakaat tarawih karena mengikuti para ulama para kiai bahkan karena dasar ilmu makin ni kapon oning gara-gara ngaji pas bade siapa jang belum rakaat tak usah laknya lagi tak usah lo manglo. Mun mereka manglo benaknya laki ke kita karena kita pejang 20 rakaat mereka pejang belum rakaat engki jawab bentanya aki ya alasna mereka dasar apa din gula ben sampean pada bertahan aki kalau ben dasar sampun jelas aki ning kitab hujjatu ahli sunnah wal jamaah kadin toh cokopon ki paling sederhana gini ki gula mun 20 rakaat norok sahabat ben Nabi ibekton nang masjid pah nurusaki kata mah mari kini kenorok Sayyidina Umar dan Utsman Sayyidina Ali ben sahabat-sahabat semarin kenikah tabiin tadi saya menolak begitu mun saya belum rakaat tak napa ki bian aku belum rakaat bian norok Nabi si 2 kali entar ke masjid seumur odin beliau malam katelo keempat Nabi tak ada tak ke masjid kini kan Nabi apa jang belum rakaat kini terus aki ning teu lemun para sahabat dadi Tetapi imbian pendapat belum kican imbian kita melaksanakan 20 rakaat can kita. Jadi kita apa artinya yang penting boleh ben kita itu ben selain ben kita itu cek amu suwan cek atau karan bahkan sampai menyebabkan kerusakan hanya gara-gara perbedaan jumlah rakaat salat tarawih. Polan urusan kenceran ben pahala ni ben swarga niki sing ngatur Allah beni dalil beni sing ngatur Allah ben saya masuk swarga ben masuk neraka sandi kunci nanggi Allah ki ya beni pah ben polan kun apal hadis itu pah katon andi kunci swarga selain neraka kan dak nikah beni ngak nikah ki pada semua punya potensi masuk surga ben naudzubillah walaupun semua juga punya potensi masuk neraka tapi muka boleh ben sampean bermasuk surga bi Allah amin. Sanian anna salat tarawih wallahu a'lam. Rabbana ma'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana ma'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana ma'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina al-fatiha a'udzu bismillahirrahmanirrahim ya rabbi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.